Oke guys, di malam hari ini aku akan mencari hantu. Di sini banyak sekali guys. Itu anak kucing saya guys. Di sini tidak ada apa-apa guys selain ada hantu bunyi jangkrik ya guys ya. Di sini ada bunyi-bunyi guys, kadang-kadang guys. Tidak takut aku, Pak. Aduh, apa itu guys? Aduh, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mama. Assalamualaikum.